Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Dragi moje, u jednoj od prethodnih epizoda pokazivala sam vama ruske otvorene kifle sa sirom, vatruške sa tvorogom, sa sirom. I pomislih, a zašto ne bismo snimili ruski cheesecake, rusku varijantu cheesecake-a? Znate kako se zove? Kraljevska, carska vatruška. Hoćemo li? Garantujem da se kolač sprema uz minimum vašeg rada i truda jako brzo. Zato prvi korak da uključim rernu na 190 stepeni. I sad mislim, a šta će biti prvi korak? Da napravimo testo ili da napravimo film? U suštini sve jedno. Ajmo da počnemo od testa. Prosijat ćemo negdje oko 200 grama brašna. U brašno dodajem 50 grama šećera. Dodajem celu kesicu 12 grama praška za pecivo. I dodajem prstohvat soli. Možda malo više, malo jače. Evo toliko. I sve lijepo da promiješamo. Sad ću ja da uzmem 125 grama maslaca, hladnog maslaca, baš hladnog, da ga umočim malko u brašno, u mješavinu brašna i da narendam na krupnu rendu. Svaki put malko ću da promiješam i opet da umaknem u brašno i da rendam. Obavezno da promiješam da ne bi se maslac lepio. Osnova testa je pripremljena, maslac je narendan u mješavinu brašna i drugih dodataka. I sad ja ću da uzmem ovakvu alatku i sve da posjeckam u sitnu mrvicu. Evo, testo je spremno, napravili smo mrvicu od mješavina maslaca i brašna i sad ćemo da spremimo fil. Isto jako brzo. Ja uzimam 100 grama mladog, neslanog krem sira. Dodajem tamo jaja, 2 jajeta, 2 dobrih supljenih kašike šećera, pola kesice vanilina ili negdje 5 grama i dodajem 2 sa vrhom supljene kašike kisele pavlake i 50 grama jogurta, našeg običnog jogurta. I ostalo mi samo da promiješam. I fil je gotov. Mora da bude malo tečnije da bi nama kolač bio sočnije. Evo ovakve konsistencije mora da bude naš fil, a po ukusu možete dodati suvo grožđe ili narendati malo korice, naranđe ili limuna. To je stvar vašeg ukusa. Ja sam samo dodala vanilu. Najbolje je uzeti modlicu koja se otkopčava. Na dno sam stavila pekarski papir, a zidove ću malo da prebrišem sa maslacom. Samo malo, zato što ima maslaca u testu. Ostalo je samo da zapakujemo kolač i da ga pošaljemo na pečenje. Ajmo da pogledamo kako to treba da se radi. Jedan dio testa stavljamo na dno i malko da pritisnemo. Da poravnimo, da bude lijepo ravno dno. I isto testo pritiskujemo ka zidovima posude, modlice. U pripremljeni kalup od testa nasipamo naš fil. I odozgo ćemo da pospimo sa ostatkom tijesta. Malko ćemo da poravnimo površinu sa špatolom. Tako, naš kolač je spreman da ide na pečenje. Kao što sam rekla, rerna je razgrejena na 190 stepeni i stavit ću tajmer na sat vremena. Sat vremena ste mirne.
Prošlo je sat vremena, gasim rernu i stavljam kolač da se hladi. Vidite, kolač kad se podigao, on je malko puknuo nekako, da? Ništa nije strašno. Sad ćemo da ostavimo on da se prohladi i onda sve će da se stiša i sve će da se stegne. A nama će biti lakše da vadimo kolač iz vodlice. Dali smo malo vremena kolaču malko da se prohladi i vidite kako se stišalo ono to što se podiglo pa kobajag je pucalo sve to. Sad sve se poravnilo i sad ćemo da vadimo iz modlice. Otvaramo modlicu polako. Eto, vidite kako sve se stišalo. Sad njega se prohladit, pa tek poslije ćemo da ručkamo. Dragi moji, ispekli smo danas rusku varijantu cheesecake-a i to se zove kraljevska carska vatruška i stiglo je vrijeme da je probamo. Hoćemo? Ajmo. I evo ćemo sad da posjeckamo malo parčence, samo da vidimo. Eto ovako. Najslađi trenutak da probamo mekano, a znači da je sočno. Predivno nešto, iskreno da vam kažem. Još kad se više prohladi, više će da se stegne, bit će još ljepše. Nije pretjerano slatko, nježno sočno, ima hrskavosti od tih mrvica i jako lijepa kombinacija tijesta i fila. Stvarno je kraljevska vatruška. A vi probajte kod sebe kuće to da spremite. Pa mi javite u komentarima kako je ispala i šta su rekli vaše ukućani i gosti.